Hi og hello kaninyo dihang tanan guys. Og karong adlaw nga Domingo guys kay mag-ayuguba ta sa atong washing guys. Dili ni tungod kay nayabag ta anang sige kaon og syakoy guys. Wa ta mo apil ana guys. Bitaw guys nalipay lang ko og dako guys kay naka 127k followers na ta guys og magpasalamat ko sa inyong walay pagpuas nga suporta kanako guys bisan dili ta ninyo mga kadugo kaliwat. Mas pasalamaton ko ninyong tanan guys. Og bitaw guys akong washing guys naguba na lang hinuon nga walay hinungdan guys tungod lang maka-content ko guys. Og karon guys tara gitangtang na nako guys basig ka na rin guba guys. Og mao na guys nga sa akong kalipay guys hasta nagbuhat na lang ko direct extension wire guys. Og ako nang tan-awon guys unsay naa sa sulod guys nganong mangandar man na ang mga appliances kung naatay ipaslak ana guys. Og mao na nga ako nang tangtangon og okbon para matan-aw na ko unsay naa diha sa sulod. O dira guys, o man na daog. Salamat.